अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की दिलचस्प और पुरस्कार तारीख के सफ़र पर लेकर जा रहे हैं। ये सूबा न सिर्फ अपनी वसीओ अरीज़ ज़मीन के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी सकाफत, तहजीब और तारीखी अहमियत भी इसे मुनफरिद बनाती है। बलूचिस्तान की तारीख सिर्फ एक खिते की दास्तान नहीं, बल्कि ये कदीम तहजीबों, जंगी मार्कों और सकाफती इतिहाद की एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ के कदीम शहर, जिनमें मोहनजोदड़ो जैसी तहजीब के असरात भी शामिल हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि यह खिता हज़ारों सालों से इंसानी तहजीब का मरकज़ रहा है। बलूचिस्तान न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, जफाकशी और हिम्मत भी इस खिते को ख़ास बनाती है। आज हम आपको इस सूबे के अनगिनत तारीखी वाक़यात, तहजीबों और सकाफती विरसे से रोशनास करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे साथ रहें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है जो अपनी सकाफती और तहजीबी तारीख के हवाले से बहुत अमीर है। यह खिता कदीम तहजीबों, मुख्तलिफ सकाफती असरात और तारीखी वाक़यात का गवाह रहा है। बलूचिस्तान की सकाफती और तहजीबी तारीख को दर्जा झेल नकात से गौर से हम तफसीली तौर पर देखेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान के कदीम तहजीबें और आसार कदीमा के बारे में जानते हैं। बलूचिस्तान में कई कदीम तहजीबों के असरात मिले हैं जो इस खिते की तारीखी अहमियत को जाहिर करते हैं, जैसा कि मेहरगढ़, कोट डेजी तहजीब, हड़प्पा तहजीब के असरात। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में वाक़ एक कदीम तहजीब है जो तकरीबन 7000 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखती है। यह तहजीब जनूबी एशिया की कदीम तरीन ज़र्री तहजीबों में से एक है। मेहरगढ़ के आसार से पता चलता है कि यहाँ के लोग ज़राअत, मवेशी पालने और दस्तकारी में माहिर थे। कोट डेजी तहजीब, ये तहजीब तकरीबन 3000 कबल मसीह की है और ये वादी सिंध की तहजीब से मिलती जुलती है। कोट डेजी के असरात से ज़ाहिर होता है कि यहाँ के लोग शहरी मनसूबाबंदी, ईंटों के इस्तेमाल और तजारत में माहिर थे। हड़प्पा तहजीब के असरात। बलूचिस्तान में हड़प्पा तहजीब के भी कुछ असरात मिले हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि यह खिता वादी सिंध की तहजीब से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, सूबा बलूचिस्तान के सकाफती तनू के बारे में जानते हैं। बलूचिस्तान की सकाफत मुख्तलिफ कौमों, नस्लों और मज़ाहिब के असरात से तश्कील पाई है। यहाँ बलोच, पश्तून, ब्राह्वी, हज़ारा और दीगर अक़वाम आबाद हैं जिनकी अपनी अलग सकाफती रवायात हैं। अब हम बात करते हैं बलोच सकाफत के बारे में। बलोच कौम की सकाफत बहुत कदीम और अमीर है। बलोची ज़ुबान, मौसीकी, रक्स और रवायती लिबास इस सकाफत की पहचान है। बलोची मौसीकी में सर और धमाल ख़ास अहमियत रखते हैं। अब हम बात करते हैं पश्तून सकाफत की। पश्तून सकाफत भी बलूचिस्तान में नुमाया है। पश्तून ज़बान, पख्तूनी, पश्तून रवायात और रवायती रक्स से जैसे अठन पश्तून सकाफत का अहम हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्वी सकाफत की। ब्राह्वी सकाफत को अपनी अलग ज़ुबान और सकाफत है। ब्राह्वी मौसीकी और रक्स भी बहुत मशहूर हैं। नंबर 3, सूबा बलूचिस्तान की रवायती लिबास के बारे में जानते हैं। बलूचिस्तान के लोग अपने रवायती लिबास में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। बलोच लिबास के बारे में जानते हैं। बलोच मर्द शलवार कमीज़ और टोपी पहनते हैं, जबकि ख़वातीन हटकेदार लिबास और दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। बलोच ख़वातीन के लिबास में दस्तकारी के नमूने भी मशहूर हैं। अब हम बात करते हैं पश्तून लिबास की। पश्तून मर्द बिरहिन और पकूल, जिसे कहते हैं टोपी, पहनते हैं, जबकि ख़वातीन फ़राक और दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। नंबर 4, सूबा बलूचिस्तान की मौसीकी और रक्स के बारे में बात करते हैं। बलूचिस्तान की मौसीकी और रक्स इस खिते की सकाफत का अहम हिस्सा है। बलोची मौसीकी में सर और दमाल ख़ास अहमियत रखते हैं। ये मौसीकी मुकामी साज़ों जैसे बंजू, ढोल और सरूद के साथ पेश की जाती है। अब हम बात करते हैं पश्तो मौसीकी।
پشتو موسیقی میں رباب اور منگے جیسے سار استعمال ہوتے ہیں۔ پشتو کا رقص اٹھن بہت مشہور ہے جو بلوچستان میں اجتماعی رقص کی ایک شکل ہے۔ نمبر 5، صوبہ بلوچستان کے مذہبی تنوع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ مذہبی رواداری بلوچستان کی ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے۔ نمبر 6، صوبہ بلوچستان کے تہوار اور تقریبات کے بارے میں جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں مختلف تہوار اور تقریبات مانی جاتی ہیں جو اس خطے کی ثقافتی زندگی کی اجاگر کرتی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بلوچستان میں بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ نوروز کا تہوار بلوچستان میں بھی منایا جاتا ہے، خاص طور پر براہوی بلوچ قوم میں۔ سبی میلہ، سبی میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جو ثقافتی، سماجی اور تجارتی اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، زبان اور ادب۔ بلوچستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں بلوچی، پشتو، براہوی اور اردو شامل ہیں۔ بلوچی اور پشتو ادب بہت قدیم اور امیر ہے۔ بلوچی ادب، بلوچی زبان میں شاعری، کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ بلوچی شاعری میں محبت، بہادری اور فطرت کی موضوعات شامل ہیں۔ پشتو ادب بھی بہت قدیم اور اس میں شاعری، نثر اور تاریخی داستانیں شامل ہیں۔ نمبر 8، تاریخی مقامات۔ بلوچستان میں کئی تاریخی مقامات ہیں جو اس خطے کی تہذیبی تجارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قلعات بلوچستان کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ یہ قلعہ بلوچ قوم کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ زراعت بلوچستان کا ایک مشہور شہر ہے جہاں حضرت بابا کربلا کا مزار واقع ہے۔ یہ مزار صوفی اعظام کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ گوادر بلوچستان کا ایک اہم شہر ہے جو تجارتی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 8، صوفی اعظام اور روحانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں صوفی اعظام کی گہری جڑیں ہیں۔ یہاں کئی صوفی بزرگوں کے مزارات ہیں جو روحانیت اور مذہبی رواداری کی علامت رکھتے ہیں۔ حضرت بابا کربلا زیارت میں واقع حضرت بابا کربلا کا مزار صوفی اعظام کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ حضرت خواجہ خضر کے مزار بھی بلوچستان میں موجود ہیں جو روحانیت کی علامت رکھتے ہیں۔ نمبر 10، بلوچستان میں جدید دور میں ثقافتی تبدیلیاں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جدید دور میں بلوچستان کی ثقافت میں کچھ تبدیلیاں آئیں، لیکن یہاں کے لوگ اپنی ثقافتی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں جدت کے اثرات زیادہ ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں روایتی ثقافت ابھی زندہ ہے۔ آخر میں اب ہم بات کریں گے بلوچستان کی ثقافتی اور تہذیبی تاریخ بہت قدیم اور امیر ہے۔ یہ خطہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب کا گوارا رہا ہے۔ بلوچ، پشتون، براہوی اور دیگر اقوام کی ثقافتی روایات، موسیقی، رقص، لباس اور تہوار اس خطے کی ثقافتی زندگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ بلوچستان کی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تاریخی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں بلوچی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔